Kini ang nagunang balita hatod kaninyo sa Panabo City Information Office. Alang sa atong balita karon. Local Youth Development Council sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Panabo gila sa 2024 National Youth Convention isip outstanding legacy awardee. Hitungod sa mga inisyatibo ug pagpaningkamot nga masolusyonan ang mga isyu nga adunay kalabutan sa komunidad. Ilabi na sa sektor sa kabatan-unan, pinaagi sa mga programa nga namugna sa lokal nga panggamhanan. Sa pagpanguna ni Local Youth Officer Lester John Bibol Fongo, Sangguniang Kabataan Federation President Julian Angel V. Kapuyan, ug ang mga miyembro sa Local Youth Development Council, apil na ang dakong suporta ni City Mayor Jose Irilampagos na himong posible nga makabot ang prestigyosong pag-ila. Congratulations Panabo City! Service to Panabuans, service to God. Kini si Majin Ansariales, Work Immersion Trainee sa Panabo City Information Office. Nga gikan sa Panabo City Senior High School. Alang sa Balita karon.